بہت پہلے سمے کی بات ہے، ایک جنگل میں ٹونی نام کی چڑیا نے ایک بہت ہی بڑا غبارہ بنا رکھا تھا۔ جب بھی جنگل میں بارش ہو جاتی اور بارش کی وجہ سے جو بھی پرندے بارش میں پھنس جاتے، ٹونی چڑیا ان کی مدد کرتی اور جا کر ان پرندوں کو وہاں سے نکال لاتی اور کسی اونچی جگہ پر پہنچا دیتی، جس سے پرندوں کی جان بچ جاتی۔ ساتھ والے پیڑ پر اس کی سہیلی گوری کوی رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی اچھی سہیلیاں تھیں۔ ارے گوری بہن، تمہارے سہارے ہی میں بچوں کو چھوڑ کے کام پہ چلی جاتی ہوں، ورنہ آج کل تو کوئی بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ارے ٹونی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم تو میری بہت ہی اچھی دوست ہو اور میرے ہر مشکل میں تم ہی تو ساتھ دیتی ہو۔ اگر میں تمہارے بچوں کا دھیان رکھوں گی تو اس میں کیا برا ہے؟ تم اس کا اچھا خاصا معاوضہ بھی تو دیتی ہو۔ جنگل میں تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ ٹونی چڑیا کو زکام ہو گیا۔ ٹونی چڑیا کی اب طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ تبھی جا کر جلدی سے گوری کوی سے بولی، ارے گوری بہن، آج دانا آپ لے آئیں، میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے، میں ابھی جا کر دوا لے آتی ہوں۔ مجھے ابھی منگو بھیا سے خبر ملی ہے کہ بہت ہی زیادہ پرندے پانی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے گھر پانی پر ہی تیر رہے ہیں، مجھے جلدی سے ان کو بچانا ہوگا۔ ارے ٹونی، تمہیں تو پتا ہے کہ رات ہونے والی ہے، تو ان کو کیسے بچاؤ گی؟ نہیں گوری بہن، بچوں کو نکال کر پہاڑی پر لے جا چکے ہیں، بس ان کو محفوظ جگہ پر لے کے جانا ہے، ان کے گھر ہی پانی میں تیر رہے ہیں، ہم صبح جا کر ان بچوں کو لے آئیں گے۔ اگر ان کو رات میں ہی کچھ ہو گیا تو؟ نہیں گوری بہن، منگو بھیا نے سب بچوں کو اوپر پہاڑ کے محفوظ درخت پر رکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ صبح جاتے ہم غبارے میں بٹھا کر لے آئیں گے، تم فکر مت کرو، میں ابھی دوائی لے کر آتی ہوں، بس بچوں کا دھیان رکھنا۔ گوری کوی سارا دن کی بہت ہی تھکی ہوئی تھی، پھر بھی اس نے بچوں کو کھانا دیا اور ان کو سلانے لگی۔ ان کو سلاتے سلاتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تبھی پاس سے ایک چیل کا گزر ہوا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، ارے بچے، یہ بہت ہی خوبصورت بچے ہیں، کیوں نہ ان کو اٹھا لیا جائے؟ رات کے بھوجن کا تو انتظام ہو گیا، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، ان کو ہی شکار کر لیتا ہوں، اچھا موقع ہے۔ چیل نے چپکے سے بچے اٹھائے اور وہاں سے چلتا بنا۔ گوری کوی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ تھوڑا ہی سمے گزرنے کے بعد ٹونی چڑیا اپنی دوا لے کر گھر واپس آئی اور آتے ہی چونک گئی۔ ارے بچے کہاں ہیں؟ میرے بچے کہاں ہیں؟ چنکو، ٹنو، ارے میں ابھی کیا آوازیں دے رہی ہوں، وہ کون سا بول سکتے ہیں، ابھی تو وہ بہت ہی چھوٹے ہیں۔ ارے گوری بہن، اٹھیے بہن، میرے بچے کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے بہت ہی فکر ہو رہی ہے۔ بچے؟ ارے بچے تو یہیں پر ہی تھے، ارے کہاں چلے گئے؟ میں ابھی دیکھتی ہوں، ابھی تو میں ان کو کھانا دے کر ہی سوئی تھی، ارے کہاں چلے گئے؟ گوری بہن، آپ کو تو پتا ہے وہ ابھی اڑ نہیں سکتے، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ پلیز ان کو جلدی سے ڈھونڈنے میں مدد کرو، مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ٹونی چڑیا اور گوری کوی ساری رات ان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن ان کو بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ تبھی ٹونی چڑیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے چڑیا بہن، چپ کر جاؤ، میں خود بھی بہت ہی پریشان ہوں، وہ میرے بھی تو بچے ہی تھے، میں بھی ان کو بہت ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ وہ بچے چیل کے پاس ہیں، میں پہلے جا کر دیکھ کر آتی ہوں۔ گوری کوی کو کسی نے بتایا کہ ٹونی چڑیا کے بچے چیل کے پاس ہیں۔ وہ اس بات کا پتہ کرنے کے لیے چیل کے گھونسلے پر پہنچ گئی۔ دیکھتے ہی چیل کو اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، ارے او کم بخت چیل، تم نے بچے کیوں چرائے ہمارے بچے واپس کرو، نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر نہ کہنا گوری نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ بھاگو یہاں سے گوری، میں تمہاری پھوکٹ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے یہ بچے راستے پہ پڑے ملے تھے اور اب یہ میرا بھوجن ہے۔ رات بہت اندھیرا ہو چکا تھا، میرے بچے سو گئے، اسی وجہ سے ان کو کھا نہیں پائے، اب یہ ان کا صبح کا ناشتہ ہے،
और आगे बीच में सुबह सुबह अपनी काली चूंच लेकर भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे ओ गंदी शक्ल वाले चील, मेरा नाम भी कवि है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अरे भागो भागो यहाँ से, ऐसे खामखा पिट जाओगी। तुम हमारे बच्चों को छोड़ दो, हम इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा खाना भी देंगे। गोरी कौवी चील की मिन्नत और समाजत पर उतर आई, लेकिन चील को जरा सा भी असर ना हुआ। उसके दिल में जरा भी दया ना आई। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने गोरी के साथ एक सौदा किया। अच्छा ठीक है, तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मेरी भी एक शर्त है। वो जो चिड़िया गुब्बारा लेकर फिरती है जिससे वो अपना बिजनेस करती है, वो गुब्बारा मुझे ला दो, उसके बदले में अपने बच्चे ले जाओ। अगर सौदा मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो यहाँ से फूट जाओ। अरे चील, वो उससे अपनी रोजी रोटी कमाती है, वो तुम्हें कैसे दे सकती है? तो ठीक है, अपनी जाकर रोजी रोटी कमाए, बच्चों से उसका क्या लेना देना। बच्चे चाहिए तो वो गुब्बारा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं जाकर चिड़िया से बात करती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। इसकी क्या गारंटी है कि तुम बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे? अरे भागो भागो, मैं बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये चील की जुबान है, मुझे वो गुब्बारा चाहिए, बच्चे नहीं। गोरी कौवी ने जाकर टूनी चिड़िया को सारी बात बताई और उसे बताया कि उसके बच्चे उस गुब्बारे के बदले में वो छोड़ देगा। हाँ हाँ गोरी बहन, मैंने गुब्बारा क्या करना है, मैं कोई और काम कर लूंगी, प्लीज मेरे साथ चलो। हम अभी जाकर चील को दे देते हैं और हम बच्चे उनसे ले आते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैंने रात भर से अपने बच्चों को नहीं देखा। चलो गोरी बहन, अभी चलते हैं। टोनी रुको रुको, जाते हैं अभी, मैं कुछ और सोच रही हूँ। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। गोरी बहन, आपका क्या मतलब है? तुम बस मेरे साथ चलो, मतलब मैं तुम्हें जाकर समझाती हूँ। गोरी कौवी टूनी चिड़िया को लेकर जाकर एक दरख्त पर बैठ गई। वो दरख्त चील के घोंसले की पिछली साइड पर था। वो दोनों वहाँ पर नजर रखे हुए थे कि कब चील वहाँ से जाए और अपने बच्चों को वो लेकर घर आ जाए। लेकिन चील बहुत ही शातिर था, वो जाते हुए चिड़िया के बच्चों को भी अपने साथ ही ले गया। गोरी बहन, वो तो बच्चों को अपने साथ ही ले गया, अब हम क्या करेंगे? अरे हमारे बच्चों को ले गया तो क्या हुआ, अपने तो बच्चे वहीं छोड़ कर गया है ना, हम भी अब इसके बच्चे उठाएंगे। नहीं गोरी बहन, हम उसके बच्चों को नहीं उठाएंगे। बच्चों का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अरे मेरी भोली सहेली, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम बस घर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। गोरी कौवी ने जल्दी से झपटकर चील के बच्चों को उठा लिया और जल्दी जल्दी टोनी चिड़िया के पीछे पीछे घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही टोनी चिड़िया से कहा, तुम इन बच्चों को उठाकर जल्दी से गुब्बारे में रखो और फिजा में उड़ जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। गोरी बहन, अब करना क्या चाहती हैं? अरे टोनी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है गोरी बहन, मुझे आपका प्लान समझ में नहीं आ रहा, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम ना ही समझो तो अच्छा है, तुम बस जल्दी से बच्चों को लेकर ऊपर फिजा में जाओ, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और हाँ, फिजा में कुछ ज्यादा ही ऊंचा चले जाना। चील जब चिड़िया के बच्चों को लेकर वापस अपने घोंसले में आया तो वो देखते ही चीख उठा। अरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? ये जरूर उसी चिड़िया का काम है, मैं उसे अभी मजा चखाता हूँ। चील चिड़िया के बच्चों को लेकर जल्दी से चिड़िया के घर पर पहुँचा और वहाँ पर चिड़िया को ना पाकर वो हैरान हो गया। उसने जल्दी से गोरी कौवी से पूछा, अरे ओ गोरी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? जल्दी से बता दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अरे हमें जान से मार दोगे तो अपने बच्चे कहाँ से ढूंढोगे? बस हम ये जानते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो क्यों ना चील, सौदेबाजी अब करते हैं, पहले तुम हमारे बच्चे दो और अपने बच्चे ले जाओ। सौदा मंजूर है तो बोलो, नहीं तो फूटो यहाँ से। चील गोरी कौवी का सौदेबाजी करना देखकर बहुत ही हैरान हो गया कि चोर को पड़ गए मोर। अब उसके बच्चे उनके पास थे तो चील जल्दी से घबरा कर बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं टोनी के बच्चे भी लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को निकाल कर रखो, मैं अपने बच्चों के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। टम्मो चील जल्दी से अपने घोंसले में वापस गया
और जाकर चिड़िया के बच्चों को ले आया और आते ही जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अरे कौवी, ओ कौवी, अरे चिड़िया, मैं तुम लोगों के बच्चों को ले आया हूँ। अरे बाहर निकलो और मेरे बच्चों को मेरे हवाले करो और अपने ये छोटे छोटे बच्चे ले जाओ। बहुत ही दिनों से मैं इन्हें खिला पिला रहा हूँ। मैं खुद भी इनसे बहुत तंग हूँ। मुझे मेरे बच्चे वापस करो। तो ठीक है, पहले हमारे बच्चों को हमारी तरफ आने दो, फिर हम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास छोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, पहले मैं अपने बच्चों को पकड़ूंगा, देखूंगा उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, फिर मैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हवाले करूंगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी सौदेबाजी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पहले हमारे बच्चे हमें वापस करो। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम हमारे ही बच्चों को नुकसान पहुंचा दो या फिर हमें वापस ही ना करो। टम्मो चील गोरी कौवी का रवैया देखकर बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया। मुझे इनके बच्चे वापस ही करने होंगे, नहीं तो मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही शातिर कौवी है, इनके बच्चे लौटाने ही पड़ेंगे। मेरी दाल अब यहाँ पर नहीं गलेगी, नहीं तो मुझे मेरे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है गोरी कौवी, मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ, तुम आस्ता आस्ता मेरे बच्चों को मेरी तरफ भेजो। गोरी कौवी बहुत ही शातिर दिमाग थी। उसने ठान रखी थी कि मैं बच्चे भी लूंगी और चील से अपना बदला भी लूंगी। अरे ओ चील, सौदेबाजी करते करते मुझे ज्यादा भूख लग गई है, तो जल्दी से वो पिछले पेड़ से मुझे एक आम तोड़ दो, तो मैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। गोरी कौवी ने टोनी चिड़िया को इशारा किया कि वो जल्दी से बच्चों को उठाए और उनको भी गुब्बारे में रख ले। टोनी चिड़िया जल्दी से नीचे आई और बच्चों को उठाकर फिर से उड़ गई। जैसे ही चील आम तोड़कर गोरी कौवी की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे भी वहाँ से गायब है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और गोरी कौवी की मिन्नत समाजत करने लगा। अरे गोरी, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। देखो, मैं तुमसे बात करने आया था, मैंने तुम्हारा कहना मानकर तुम्हें बच्चे लुटा दिए हैं। अरे चल झूठे चील, हमने बच्चे खुद चुराए हैं, तुमने हमें कब लुटाए? यार जो भी है, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो, मैं आइंदा कभी इस इलाके में नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, अपने बच्चे लो और दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी मत आना। गोरी कौवी और टोनी चिड़िया ने चील को चील के बच्चे वापस कर दिए और वो दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगी। चील अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ गया और दोबारा